कश्मीर से आया हूँ। मेरा नाम प्रोफेसर भीम सिंह है और मैं जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी का फाउंडर हूँ। मेरा मकसद था कश्मीर से कन्याकुमारी तक लोगों से बात करूं और तिरंगा झंडा के साथ चलूं और उनसे एक फरियाद करूं कि इस वक्त जम्मू कश्मीर में पूरे हिंदुस्तान की जो पार्लियामेंट है हमारे मुल्क की उसकी जरूरत है हमें, ताकि वो इस वक्त जम्मू कश्मीर के लोगों की मदद करें। ये एक बहुत हादसा है, एक बड़ी ट्रेजेडी है जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ कि हमारे महाराजा ने 26 अक्टूबर 1947 को विलय किया भारत से। जब भारत की पार्लियामेंट बनी 26 जनवरी 1950 को, जब पूरा हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, जम्मू कश्मीर को हिंदुस्तान के नक्शे से बाहर रखा गया। महाराजा ने पहले ही संन्यास ले लिया था और आज तक जम्मू कश्मीर का इंटीग्रेशन हमारे मुल्क की पार्लियामेंट ने नहीं किया है। ये हमारे साथ ट्रेजेडी है। आज जो भी जम्मू कश्मीर में हो रहा है उसकी वजह ये है कि जम्मू कश्मीर में ना ही भारत का नक्शा पहुंचा, मैप इंडिया, और ना ही जम्मू कश्मीर में भारत का संविधान। जम्मू कश्मीर के लोग, हम सारे लोग जो हैं वो इस वक्त ये इंतज़ार करते हैं कि भारत के संविधान में जो हमारा जो आर्टिकल 14 है, 31 है, यानी फंडामेंटल राइट्स हैं, बुनियादी हकूक़ हैं, वो हमें कब हासिल होंगे। पूरे हिंदुस्तान के लोगों के जो हिंदुस्तान के शहरी हैं उन्हें हक मिला। जम्मू कश्मीर के लोगों को आज भी आर्टिकल 14 हो, 19 हो या कोई भी बुनियादी हकूक़ हैं, मानवाधिकार हमें नहीं मिला है, क्योंकि वहाँ हिंदुस्तान की तरफ से जो हमारा चैप्टर 3 है वो लागू नहीं है। और हिंदुस्तान में तिरंगा झंडा है, हमारे यहाँ तिरंगा झंडा भी नहीं है, हमारा झंडा अलग है। जब तक एक झंडा नहीं होगा, जब तक एक संविधान नहीं होगा, तो जम्मू कश्मीर के साथ जो अन्याय हो रहा है हमारे लोगों के साथ, जो पहलगन चल रही हैं, ये नहीं रुकेंगी। तो मेरा यही मिशन था पूरे साउथ इंडिया में इस वक्त, फिर मैं नॉर्थ इंडिया में जा रहा हूँ, पूरा हिंदुस्तान में घूम रहा हूँ, यही एक आवाज़ लेकर कि हिंदुस्तान एक है, कन्याकुमारी से कश्मीर तक और नागालैंड से लेकर गुजरात तक हिंदुस्तान, लेकिन पूरे हिंदुस्तान में एक झंडा हो और एक संविधान हो। आज के हालात में कश्मीर में जो हो रहा है सब आप जानते हैं, सब देख रहे हैं। इसका एक ही इलाज है कि जम्मू कश्मीर में तुरंत गवर्नर रूल किया जाए। यू पुट गवर्नर रूल इमीडिएटली विदाउट एनी डिले, dissolve the present assembly, go for fresh election, and implement, promulgate Article Chapter 3 of the Constitution of India immediately, so that people of Jammu and Kashmir, हम जम्मू कश्मीर के लोगों को भी वो सारे मानव अधिकार मिले, इंसानी हकूक़ मिले जो पूरे हिंदुस्तान के लोगों को मिल रहे हैं या मिलते आए हैं। हाँ, एक ही रास्ता है जम्मू कश्मीर का। जम्मू कश्मीर में अमन हो सकता है जब हिंदुस्तान का झंडा होगा, जब वहाँ एक झंडा होगा पूरे देश का और एक ही संविधान। आज जो कश्मीर के हालात हैं वो किसी से छुपे नहीं हैं। कितना गोली बारूद, पैलेट गन्स, जेल और उसके ऊपर चारों तरफ से बंद, मतलब कश्मीर के जो लोग हैं वो इस वक्त एक जहन्नुम जैसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मतलब हम लोग यहाँ पर बैठे हैं, यहाँ पर आप रोज़ देख रहे हैं, फिर गांव जहाँ पर हैं कश्मीर के जो बॉर्डर्स हैं पाकिस्तान से मिले हुए, उसमें रोज़ाना गोलीबारी हो रही है। यहाँ हमारे नौजवान मारे जा रहे हैं। रोज़ दिवाली थी, एक बहुत जो नॉन मुस्लिम्स का बहुत पवित्र त्यौहार है, उस पर आगे पीछे 1-2 दिन पहले उनके घरों में उनके बच्चों की लाशें आ रही थी। यही हाल कश्मीर वैली का हो रहा है। पूरी तरह से जो कहा जाए कि एक गमगीन माहौल है जो संभाले नहीं जाएगा। अब छोटे छोटे बच्चों के हाथ में पत्थर दिए गए, वो पत्थर मारते हैं और पत्थर ऐसे मारे जाते हैं कि फिर उनके ऊपर गोलियाँ चलती हैं।
کتنے چھوٹے نوجوان بچے ہیں جو اپنی آنکھیں کھو چکے ہیں، جو سری نگر ریلی میں جو جیلیں ہیں وہ آدمیوں سے بھر گئی ہیں، وہاں کے ناگرکوں سے بھر گئی ہیں، اور جو لیڈرشپ ہے وہ چپ چاپ خاموشی سے دیکھ رہی ہے، جیسے اس کا کوئی کنٹرول ہی نہیں ہے۔ اس وقت اگر کوئی کچھ کر سکتا ہے تو وہ مودی جی کر سکتے ہیں، مودی ہندوستان کے پردھان منتری ہیں، ان کو حالات بخوبی حالات سے واقف ہیں، وہ کسی طرح وہاں خود جائیں۔ اس سے پہلے وہ اکتوبر، نومبر، دسمبر جب انہوں نے بھارت کے پردھان منتری بنے، اکتوبر میں گئے، نومبر میں گئے، دسمبر میں گئے، بار بار جاتے رہے، لیکن آج وہاں کی جنتا ان کی طرف ٹکٹکی باندھے دیکھ رہی ہے کہ وہ آواز جو ان کی اٹھتی تھی آج خاموش ہوئے ہیں۔ وہ وہاں جائیں، انہیں تسلی دیں، ان کے اوپر محبت سے انہیں سمجھائیں، یا جو بھی ان کے لیے ہو سکتا ہے وہ کریں، وہاں کی لیڈرشپ کے پاس سے بات چیت کریں، کیونکہ کسی بھی مسئلے کا حل گولی، بندوق، خون خرابہ، لاشیں نہیں ہے۔ ہر مسئلے کا حل آخرکار ٹیبل کے اوپر ہے، اور بات چیت سے ہی ہر حل ممکن ہے۔ ہماری ہندوستان کی اتنی بڑی ڈیموکریسی ہے، پوری دنیا میں مشہور ہے۔ ہندوستان ایک گنگا جمنی تہذیب کا ایک لازوال مثال ہے، تو یہاں پر لیڈرشپ کو چاہیے کہ اس طرف دھیان دیں، اور وہاں پر جو لوگ وہاں پر اب حالات یہ ہوئے ہیں، 3 مہینے سے زیادہ ہو گئے ہیں، مکمل ہڑتال چل رہی ہے، اور اب یہ نیا طریقہ کار ہوا ہے کہ وہاں پر اسکول کی بلڈنگ، اسکول جلائے جا رہے ہیں، جو اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا۔ اگر ہوا ہے تو گاہے بگاہے ایک آدھ کبھی کوئی ایسا واقعہ ہوا ہے۔ لگاتار 3-4 دنوں سے لگاتار اسکول جلائے جا رہے ہیں، اور جس کی رسپانسبلٹی کوئی بھی نہیں لے رہا۔ آخرکار وہ کہاں سے لوگ آ رہے ہیں، اسکول جلا رہے ہیں، جا رہے ہیں، اور انہیں کوئی نہ پکڑ رہا ہے نہ سمجھ رہا ہے۔ تو میری تو گورنمنٹ آف انڈیا سے، خاص طور سے مودی جی سے، جن کے اوپر پورے ہندوستان کی نظریں تھیں، پورے ہندوستان نے ایک ہو کے، ایک جٹ ہو کے ان کو پردھان منتری پد تک پہنچایا، ان کی پارٹی کو جہاں کبھی وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے وہاں سے جتا کے لائے، صرف اس لیے کہ یہ شخص شاید دیش کے لیے کچھ کرے گا۔ لیکن جموں کشمیر میں حالات بہت خراب ہیں، اب وہ ٹائم نہیں ہے اور اس کے سوچا جائے، اس وقت ٹائم ہے کہ کچھ کیا جائے۔ ایک چھوٹے سے شعر کے ساتھ میں اپنی بات ختم کروں گی۔ وہ دور بھی دیکھا ہے تاریخ کی نظروں نے، وہ دور بھی دیکھا ہے تاریخ کی نظروں نے، لمحوں نے خطا کی تھی، صدیوں نے سزا پائی۔ آج 70 سال سے وہ مظلوموں کی طرح زندگی گزار رہے ہیں، آخر